conversion magud grasya magud na mga sir ug mga ma'am, grasya magud na siya. Kay grasya siya, so buti pasabot dili na gikan sa tuwa. So kay katong atong amigo, wa man gito grasya sa pagtuo, so never na siya nga makahangop fully sa pagtuong Katoliko. Ngano man kay wa man siya grasya, wa man siya tagay sa Ginoong Dios og grasya sa pag dawat sa iyang pagtulunan. O so kay wa man siya dawata, wa man siya gihatagan og grasya mo na nga mura siya og bitong siya tawag ini kini bitong kalag nga nagkondinar. Di ba kita kanang kalag nga nagkondinar wa mahimutang ba? Siguro basig na ay personal nga katuyuan, mga personal interest nga wa ta masayon. Ug tungod nga na siguro wa makabot ang personal interest sa iyang tumuog tinguha mo nang ibiyaan niya ang simbahan ni Ginoong Jesucristo. So ayun, so kana kun naay mga babadunggan nato nga na-convert sa pagtuong Katoliko atong iyang po nga tinuod na kong conversion. Tinuod na nga grasya nga iyang nadawat. Kay kung dili na grasya nga gikan sa Dios iyang nadawat, wala tinuod nga conversion niya na. Okay?